आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के लखीमपुर विधानसभा केंद्र के कप्तानपुर इलाके में लोगों को त्राण सामग्री न मिलने पर छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। गांव पंचायत सदस्य तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर लोग लगा रहे हैं कई आरोप। स्काउट्स एंड गाइड शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक घाटी के कई क्षेत्र के साथ साथ सिलचर शहर में भी बाढ़ प्रभावित स्कूली छात्र छात्राओं की किया जा रहा है खोज खबर। जरूरतमंद सामग्री प्रदान किए जाने के लिए प्रशासन से किया गया अपील। अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल के बराक घाटी दौरे के दौरान लखीमपुर के विधायक कौशिक राय द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिलाने का आरोप लगाने का खंडन किया भाजपा कार्यकर्ताओं ने। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया स्पष्टीकरण। सिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ स्मरण कार्यक्रम। कई वक्ताओं ने जीवनादर्श पर किया आलोकपात। विभिन्न दफा मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी फेडरेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ के जरिए दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ बाढ़ के प्रभाव से पूरे बराक घाटी की हालत बेहाल है, तो इसी दौरान लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के कप्तानपुर तथा आसपास के कई क्षेत्र में सरकार द्वारा भेजे गए त्राण सामग्री आम जनता तक न पहुंचने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने गांव पंचायत संपादक सभापति तथा दूसरे सदस्यों पर त्राण की राशि तथा अनुदान गबन किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। तुम्हारे तुम्हें के हे तो दिस टाइम छाड़िया गिला लैलाम और मिला आप खोजो আর একটা মাস্টার রয়েছে মুন্নু মাস্টার আমি যেগুলাম তেল সিঙ্গির তেল দিছে লবণ দিছে হ্যাঁ বল না এটা কিছু নাই 2 কেজি 1.5 কেজি চাল দিছে আমরা যদি 50 গ্রাম কিনে দেই স্যার হ্যাঁ বলা বাজা মাজা বহুত টানা পড়ে দাদা এটা তো তারা কইছিল যে ঘর ডুবার খালি পাইছে ঘর ডুবার 280 পরিবারের ইয়ে দেওয়া আসলো পরিবার আর 1400 মানুষের মানে হিসাব দেওয়ার 1400 মানুষের বিপরীতে আপনি কতটুকু কি পাইছেন? আমি পাইছি আপনার 14 ব্যাগ চাউল আছে আর ডাইল আছে 4 ব্যাগ আর তেল মানে সরকার তরফ থেকে ফ্লাড রিলিফের লেগে এইগুলো জিনিস পাইছে। কবে দেওয়া হয়েছিল এটা আপনারা? আজকে দিছেন এটা আপনারা? এর আগে আর পাইছিলা? আপনার ঘরে কয়জন পরিবার আছে? আমরা ঘরে 6 জন। 6 জনের মাথায় এই জিনিসটা পাইছেন। सिलचर के रंगपुर बीसी राय स्कूल क्षेत्र में स्थित बराक वैली स्काउट्स एंड गाइड संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से बाढ़ प्रभावित बच्चों को राहत सामग्री प्रदान तथा कई और सामग्री प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख कई क्षेत्र में जानकारी लिया जा रहा है। संस्थान के कार्यकर्ता पुलिंग बिहारी दास तथा दूसरे हस्तियों ने कई पहलुओं पर आलोकपात किए। जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार से छात्र छात्राओं को सहयोग किए जाने के साथ साथ पुस्तक तथा दूसरे सामान प्रदान किए जाने का मांग भी रखा। नमस्कार, আমি স্যালুট জানাই আমার রংপুরবাসী উদারবন কনস্টিটুয়েন্সিতে। আজ আমরা আছি, আমি পুলিন বিহারী দাস স্কাউট কমিশনার হিসাবে বিবেকানন্দ ওপেন স্কাউট গ্রুপে আমি স্কাউটদের নিয়ে বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন বাড়িতে, বিভিন্ন এরিয়াতে খোঁজ খবর নিচ্ছি। আমি যা দেখছি এই সমস্ত
এরিয়ায় যে সমস্ত স্টুডেন্টরা আছে তাদের অনেকেই সরকার কর্তৃক যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা আছে, অনেক জায়গাতেই সেটা প্রতিফলিত। কাছাড় জেলার মাননীয় ডিসি কৃষি জেলা মহাশয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি, এমএলএ, এমপি এবং বিশেষ করে বিভিন্ন एरियाते जीपी लेवले शहरांचले लखीपुर के विधायक कौशिक राय पर प्रशासनिक आधिकारिक तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल के बराघाटी दौरे के दौरान कई गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते 30 सदस्यों ने एक चिट्ठी उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के समक्ष भेजा था। मुद्दे को लेकर कछार जिला भाजपा तथा खासकर सोनाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया और सभी लगाए गए आरोपों का खंडन भी किए। इस दिन के कार्यक्रम में कछार जिला बीजेपी के सभापति विमलेंदु राय, सोनाई के भूतपूर्व विधायक आमिनुल हक लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সত্যি হতো কৌশিক রায় যদি ওদিন ওনাকে এইভাবে ইনসাল্ট করতেন, উনি লেখছেন যে এক্স অর মারিন পেপারে এরকম যদি একটা নৌকার মধ্যে যদি একজন বিধায়ক একজন আধিকারিকের এই কথা বলেন, এই বিধায়ক এবং আধিকারিক গার্জেন মন্ত্রী আছেন সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই কমপ্লেন করতে পারতেন। সাংবাদিকরা ছিলেন, যদি ঘটনা সত্য হতো 21 তারিখের ঘটনা 22 তারিখ সংবাদপত্রে আমরা পড়তে পারতাম। এই 5 দিনে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র করে এটা বার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। কৌশিক নতুন যে ইউডিএফের দুর্গ নয়, ইউডিএফের বিধায়ক উঠে জিতেছেন ঠিক আছে, কিন্তু এটা ইউডিএফের কংগ্রেসের দুর্গ নয়, এটা ইউডিএফের ইশারা মতো চললে হবে না। হ্যাঁ, এর কারণে আমি আপনাদেরকে সাংবাদিক ভাইদেরকে বলছি, সত্য জিনিস যাচাই করে এখানে তদন্ত হোক। দীপঙ্কর নাথের স্বজন পোষণ নীতি পালন করেছেন কিনা, অনেক এরিয়াতে ভিকটিম এলাকাতে রিলিফ যায়নি, যারা ভিকটিম হয়নি, যাদের বন্যাকৃত আক্রান্ত হয়নি তাদের এখানে রিলিফ দিয়েছে। এটা যদি আমরা বলার যদি অপরাধ হয়ে যায়, তো কি কারণে আমরা জনপ্রতিনিধিরা মানে মানুষকে মুখ দেখা। যারা এসসিএস অফিসার আছেন তাদের মাধ্যমে একটা কমপ্লেন দিয়েছেন কৌশিকের মাধ্যমে, আমি মনে করি কাছাড় জেলার সভাপতি হিসাবে এটা সর্বোপরি মিথ্যা। হ্যাঁ, ব্লাডের সময় একটা ঘটনা হয়েছে, একটু কথা উচ্চস্বরে কথা হয়েছে, কিন্তু এইভাবে কোনো মানে যদি হতো তাহলে অনেক সাংবাদিকের কাছে পর্যন্ত আসতো, ভিডিও ক্লিপ আসতো, কিন্তু ভিডিও ক্লিপ এসে আসেনি। এবং সেটা শেষ করার পর আমরা যখন এখানে শুধু 2 জন অফিসারকে নিয়ে কথা হয়েছিল, একজন হচ্ছে রাজীব নাথ, দীপঙ্কর নাথ মহাশয়, একজন ছিলেন বিকাশ ছেত্রী, আর একজন ছিলেন এখানকার বিডিও, এছাড়া কেউ ছিলেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেখলাম যে 31 জন আইএস মানে এসসিএস অফিসাররা সই করে দিয়েছে। আমি জানি না কীভাবে ওনারা কী করেছেন। যাই হোক, তারপর এখানে আমাদের গার্জিয়ান মিনিস্টার এসেছিলেন 19 तारीख ऐसे उनके सिलचर बोड़खोला के युवक याहिया आलम लश्कर बेंगलुरु में एक कंपनी में कार किए जाने के दौरान एकाएक उनकी मौत हो गई, जिसके तहत लोगों में दुखद माहौल छाई है। सूत्र के अनुसार मंगलवार तक याहिया आलम लश्कर दूरभाष के जरिए अपने परिवार सदस्यों के साथ बातचीत करते रहे, तो वहीं दूसरी ओर बुधवार सुबह को लगभग दोपहर 12 बजे परिवार सदस्यों को जानकारी दिया गया कि उनकी मौत हो गई है। बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर लोगों में शक की माहौल बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उनका शव बरामद हुआ, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी व्यक्ति खिड़की के रस्सी के साथ झूलकर अपने आप को आत्महत्या नहीं कर सकता। मुद्दे को लेकर पुलिस छानबीन कर मूल अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने के साथ साथ पूरे वारदात की खुलासा किए जाने का मांग रखा गया है। बोड़खला के विधायक मिर्जाउल इस्लाम लश्कर उनके घर पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया और परिवार सदस्यों को इस संदर्भ में जल्द से जल्द न्याय व इंसाफ दिए जाने का आश्वासन भी दिया। এই প্রথায় পড়া আসার পরে যখন জানলাম এখানকার একটা যুবক বেঙ্গালুরে কর্মরত অবস্থায় ছিল, তার বাবা ফ্যামিলি মেম্বারকে জিজ্ঞেস করে দেখলাম না, তার সেখানে কোনো প্রবলেম ছিল না। কালকে রাত্রে 11টা অবধি ফোনে কথাবার্তা বলেছে তার পরিবারের সঙ্গে, এখানে তার বোনের সঙ্গে। তাই বোঝা গেল এখানে তার মানসিক কোনো চাপ নেই। কিন্তু যে ফটোটা দেখলাম এটা থেকে 4টার সময় ঘুমন্ত অবস্থায় কারণে জানিত গিয়া দেখা গেছে যে লটকাইল এক জায়গাত মাটি পড়ে এই জানালার উপরে। এতে বোঝা যায় এটা পরিকল্পিত হিসাবে তারে হত্যা করা হয়েছে। আপনারা ওটা के आशीर्वाद विवाह भवन में बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार स्वर्गीय पीयूष कांति दास के स्मरण में दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर
विचार विमर्श सभा तथा स्मृति चारण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में असम विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपाचार्य तपोधीर भट्टाचार्य, मृदुल मजुमदार, कनाथ पुरकास्त, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा विश्वतोष चक्रवर्ती व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। अपने अपने अनुभवों का बखान करते हुए कई वक्ताओं ने पत्रकार पीयूष कांति दास के जीवनादर्श तथा आदर्श व दूसरे कई पहलुओं पर भी आलोकपात किया। এবং পীযুষদা নিডস টু গো ফর এ মেজর সার্জারি, তখন আমি পীযুষদাকে এবং পীযুষদার পরিবারের সবাই সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলেছি। আমরা তরফ থেকে যতটুকু সাহায্য করার আমরা করার চেষ্টা করেছি, শেষ রক্ষা আমরা করতে পারিনি। তার আমি জানতাম যে আর কেউ না পীযুষই এটা করেছে, কিন্তু আমি কখনোই পীযুষের নাম বলিনি। আমি মেজর সুতার কথার আমি প্রতিবাদ করলাম। এই ধরনের ছিল পীযুষ, অর্থাৎ কী হবে সেটা পরবর্তীতে কী হবে, তার জন্য কী বিপদ হতে পারে সেটা ও তোয়াক্কা করতো না। ও একটা অন্যায় দেখলে তার মনোপুত না হলে সেটা প্রতিবাদ করে বসতো তার পেপারের माध्यम। विभिन्न समस्याओं को लेकर राज्य कर्मचारी फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। स्मारक लिपि में विभिन्न शिक्षक तथा शिक्षक कर्मचारियों की सरकारी परियोजना के आधार पर जो परेशानी वे लोग झेल रहे हैं, इसकी जल्द से जल्द समाधान तथा नई पेंशन नीति को रद्द करना तथा कई और मांगों को लेकर कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। कई दफा मांगों को लेकर स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा गया। সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সংগতি রেখে সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে আজ আমরা ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্য আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পৃথকভাবে সর্বভারতীয় স্তরে প্রোগ্রামের সঙ্গে সংহতি রেখে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করেছি। স্মারকলিপির মূল কথা হলো 7 দফা স্মারকলিপি দাবির ভিত্তিতে যে নয়া যে পেনশন নীতি 2004 ইংরেজি থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার চালু করেছেন এবং আসাম সরকার 2005 ইংরেজি থেকে 5 ইংরেজি এপ্রিল মাস থেকে আসাম সরকারও যে নয়া পেনশন নীতি চালু করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে 2004-এর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা এবং 2005-এর এপ্রিলের পর চাকরি পাওয়া কর্মচারীরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা প্রথমেই এই দাবির সমর্থনে আমরা সরকারের যে শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী যে এই নীতি তা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছি স্মারকলিপির মাধ্যমে। এছাড়া ওয়ার্কচার্জ, মাস্টারুল এবং ক্যাজুয়াল এমপ্লয়িরা আছেন। বিশেষ করে আমাদের শিলচর শহরের কথাই যদি বলি, শিলচর মেডিকেল কলেজের কথা আপনারা জানেন, 500 ওই কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি দিয়ে সারা মেডিকেল কলেজ চালানো হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য যারা আরও আছে, সুয়ারেজ বোর্ড, আরবান ওয়াটার সাপ্লাই সুয়ারেজ বোর্ড সহ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশন, IWP, এই সকল যে মাস্টারুল কর্মচারীরা, ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীরা আছেন, তাদের চাকরিও নিয়মিতকরণ করে তাদেরকেও যাতে পেনশনের আওতায় আনা হয়, তারও আমরা দাবি জানিয়েছি এই স্মারকলিপির মাধ্যমে। তাই আমরা আশা করি, আপনারা জানেন যে 30 বছর 35 বছর চাকরি করার পর যদি সেই চাকরি করা কোনো কর্মীকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়, তা কোনোভাবেই একজন সরকারি কর্মচারী হিসাবে আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ আপনারা দেখেছেন আমাদের যারা নীতি নির্ণয় করেন বিধানসভায় এবং সংসদে, যারা করেন বিধায়ক এবং সাংসদরা, তারা একবারের জন্য নির্বাচিত হলেও তাদের সারা জীবন পেনশন এবং फैमिली पेंशन तारा भोग करे थाके। रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शिलचर के AK चंद्र लॉ कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया, जिसके चलते बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच काफी हद तक राहत की माहौल देखने को मिली। আমরা শিলচর রেড ক্রস সোসাইটি শিলচর শাখার উদ্যোগে বন্যা শুরু হওয়ার পর থেকেই আমাদের রেড ক্রসের অবৈতনিক সম্পাদক তথা শিলচরের বিধায়ক মাননীয় দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়, আমাদের চেয়ারম্যান বিরাট ব্যানার্জি মহাশয় এবং আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা এখানে উপস্থিত আছেন, নিলয় পাল মহাশয়। এই যে ডিজাস্টারটা হয়েছে, বন্যা হয়েছে, সেই বন্যাতে আমরা কীভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় সেটা নিয়ে রেড ক্রস দিনরাত্র কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের রেড ক্রসের প্রত্যেক সদস্য থেকে শুরু করে রেড ক্রসের স্টাফ সবাই দিনরাত্র পরিশ্রম করে মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছেন এবং আমরা খুব শীঘ্রই আমরা বিভিন্ন জায়গাতে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরও আমরা আয়োজন করব,
যাতে এই বন্যার পর অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা যতটুকু পারি আমাদের তরফ থেকে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। ब्रह्मपुत्र बराक डिमा हसाओ महामिलन सांस्कृतिक संस्थान के कार्यकर्ताओं को दुख से पूरे श्रद्धा मर्यादा के साथ सिलचर की लोरा हेरिटेज हॉल में विद्रोही कवि काजी नजरुल का 124वां जन्म जयंती पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्णाली चौधरी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি, নজরুল অনুপ্রাণিত হয়েছি। তো সেখানে এখানে আমাদের একটু নজরুল সম্বন্ধে আমাদের বলার ধৃষ্টতা আমরা করতে পারি না, কারণ এগুলো বলতে পারেন ভালো করে আমরা সেইভাবে। समाचारों लेते हैं एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक
और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, चुराईबाड़ी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने खुफिया जानकारी के अनुसार एक नए शहबाज से सोनी साहू नाम के एक महिला के पास से 2 पकड़ गांजा जब्त किया है। गौरतलब है कि अब गांजा सरबराहकारी इन दिनों गांजे के काले कारोबार के लिए महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाओं के बैग से यह सामग्री बरामद किया गया और बहरहाल उन्हें कानूनी हिरासत में लिया गया। नाइट सुपार बास रायन ट्रेवल्सर गाड़ी नम्बर हल NN05N1989 तो गाड़ी नाका पॉइंट उपस्थित हमें होवार पिछले हमें गाड़ी तलाशी करूँ ताते फिमेल एजन फिमेल सेलर वहाँ कल नाम हल सोनी देवी। बराघाटी तेली साहू समाज के उद्योग से चैनकुड़ी तथा दूसरे आसपास के कई क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित लोगों के सहयोग में संस्थान कार्यकर्तागण पिछले कई महीनों से कार्य कर रहे हैं और बाढ़ के दौरान हर एक क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को सहयोग का प्रयास किया जा रहा है। के तरफ से हमनी साहू और तेली समाज के प्रति आभारी बानी और ऐसा काम और होखे और सब समाज यदि एजा समाज सेवा में उतरे तो हमनी के जो विशेष करके हिंदी भाषी समाज बा बागान के जो आदमी बने जो श्रमिक चैनपुरी बागान या बंद बागान के श्रमिक लोग बचिया जाए एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बराघाटी की बाढ़ की स्थिति देखने के लिए उच्च स्तरीय कार्यकर्तागण बराघाटी में पधारे हुए हैं। सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में सेंट्रल टीम के कार्यकर्तागण पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने मतों का बखान भी किए। बाढ़ के कारण क्या क्षति हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने के लिए हम लोग आए हैं। दिल्ली से टीम भेजी गई, इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम, इसी का हिस्सा है। सर ये जो हमारे पास उसका बैंडेज नहीं है, मतलब वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हमारी कमेटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बाकी देखिए क्या सर कसर में का गए, कहाँ कसर में का अभी तो यही आए हैं, बरकोला और ये आपका वो क्या बदरपुर और खाटीगुड़ा। सिलचर के घुंगुर क्षेत्र से एक अनजाने शख्स की शव बरामद होने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार इस व्यक्ति का शव घुंगुर मेडिकल क्षेत्र के द्वार पर मिला, जबकि पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भेजा। बहरहाल मृत शव की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस के अनुसार यह व्यक्ति ड्रग्स एडिक्टेड था। आज के जो लाश पाइछुन এই সিভিল হাসপাতাল শিলচর তো ওটা আপনার পরিচয় পাইছুন বা কিভাবে পাইছুন লাস্টে? এইটাই গিয়া এসএমসি দেব হসপিটালের সামনে একটা ফুটপাথ আছে, ফুটপাথের মধ্যে লেন্টা অবস্থাত পড়ি আছিল ডেড বডিটো অবস্থা। তো এজটো কিমান হবো? 37 মান হৈ যাব। 37 আপুনি কি মানে জানিছে নেকি কি স্থানীয় ৰাজ্যে কৈছে নেকি আপোনাৰ কি বিষয়টো পৰিছে বা কি হৈছে?
এই এইটো স্থানীয় লোকে তো কৈ আছে বৰ্তমান ডাক এতিয়া ল'ৰা বুলি তো কৈ আছে তাৰ লগত কাষ্টটো ক'ব পৰা নাই কি জাত এইটো হিন্দু বা মুছলিম এইটো মানে কিছুমান মুছলিম কৈ আছে কিছুমান হিন্দু কৈ আছে এইটো স্থানীয় ৰাইজে কৈছে करीमगंज जिले के गंभीरा टी मॉडल स्कूल में आनुष्ठानिक तौर पर सरकारी परियोजना के आधार पर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने स्कूल का उद्घाटन किया। साथ ही स्कूल के वर्ष क्रांति कार्यक्रम के तहत कई सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। शिक्षा के विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के कई पहलुओं पर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने अपने वक्तव्य भी रखे। আৰু নিয়োগ কৰা ইত্যাদি ইত্যাদি গোটেইখিনি কাম চোৱা হ'ব। ধুনীয়াকৈ স্কুল আৰম্ভ হৈছে। মই ভাবোঁ স্কুলে এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইয়াৰ ফালৰ পৰা। যেহেতু আপুনি বনমন্ত্ৰী কাটাবাৰীত প্ৰথম আপোনাৰ সফল বনমন্ত্ৰী হিচাপে কাটাবাৰীৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যোনটো আপোনাৰ সেইটো মানে ইয়াতে যে ৰেঞ্জাৰ আহিছিলে এওঁ কৈছিলে মানে নৰ্থ ইষ্টৰ চবতকৈ বেষ্ট চেণ্ট হয় ইয়াৰ মহালটো দিব নোৱাৰি নেকি? দিব পাৰোঁ। মহালৰ টেণ্ডাৰ চলি আছে বা মহাল যেতিয়া আপোনাৰ তাত টাইম লিমিট ক্ৰছ কৰি যায় তেনে নতুনকৈ টেণ্ডাৰ দিব লাগে। আমি নতুনকৈ কিছুমান ইয়াতে মহাল ক্ৰিয়েট কৰিও আমি টেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে দি আছোঁ। মহালৰ টেণ্ডাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত মানে অবৈধ বাইণ্ডিং চলি আছে নহয় কিয় টেণ্ডাৰ চলি আছে প্ৰচেছ আপুনি চালেই গম পাই যাব। আজিকালি অনলাइन টেণ্ডাर जीबी के EMRI 108 परिसेवा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कछार जिला प्रशासन को 3000 बैग राशन सामग्री प्रदान किया गया। गौरतलब है कि बाढ़ की नाजुक हालात को देखते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त को यह सामग्री प्रदान किया। कछार जिला प्रशासन की ओर से कई जाने माने व्यक्तिगण मौजूद रहकर इस सामग्री को अपने ओर से लिए और जीबी के 108 EMRI संस्थान के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार भी व्यक्त किया। 108 জিবিকে EMRI আমরা সবাই পরিচিত যে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দিয়ে থেকে আসামে ওরা আমাদের কাছাড় জেলায় বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার জন্য 3000 রেশন প্যাকেট আমাদেরকে জেলা প্রশাসন হাতে সমঝে দিয়েছে আজকে। আমরা ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে এই বিপদের সময় ওনারা যেভাবে এগিয়ে এসছেন এবং সুদূর গুয়াহাটির থেকে ওনারা এই 3000 রেশন প্যাকেট নিয়ে এসেছেন যার মধ্যে চাল ডাল এইসব জিনিসই আছে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। সো আমি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে সেটা আজকে সমঝে নিয়েছি আমাদের ডিসি ম্যাডামের তরফ থেকে এবং আমি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং পুরো 108 টিমকেও ধন্যবাদ জানাই তারা যেভাবে এগিয়ে এসছে কাছাড়ের বন্যা বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যার্থে এবং আমি আশা করি এই ধরনের আরও সাহায্য সহযোগিতা ওরা করবেন এবং আমি জেলা প্রশাসনকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে জেলা প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বিশ্বতুষ এবং শাহেদ আলম ওনারা আমাদের কাছাড় জেলায় বরাক উপত্যকার বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন 108 সার্ভিসে এবং ওরা ওনাদের চিফ অপারেটিং অফিসারের তরফ থেকে আমাদের হাতে এই জিনিসগুলো সমঝিয়ে দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানি এখানে শেষ করছি। আমি বিশ্বতুষ চক্রবর্তী 108 প্রোগ্রাম ম্যানেজার। সো আমি এটার জন্য থ্যাংক জানাচ্ছি আমাদের ডক্টর জিবিকে রেড্ডি স্যারকে, ইনি এই 108 এর প্রতিষ্ঠাতা। দেন আমাদের কৃষ্ণম রাজু স্যার, দেন আমাদের সুবোধ সত্যবাদী স্যার। স্পেশাল থ্যাংকস টু আওয়ার জিবিকে EMRI ভিপি আসামের ভিপি মিস্টার সঞ্জয় কুমার ঝা and all my colleagues who are presently here and who are not able to present here due to some reasons. সো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যার জন্য আজকে আমরা এখানে 108 এর পক্ষ থেকে সামান্য একটা হেল্প কাছাড় জেলার বন্যায় পীড়িতদের হাতে এগিয়ে দিতে পেরেছি। ধন্যবাদ। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম হলো বিশ্বতুষ চক্রবর্তী। আমি জিবিকে EMRI 108 এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার। আমি बोराकबिली प्लस अप टू NC हिल्स हमारे एरिया में पड़े। हाइलाकांदी जिले में हाइलाकांदी रोटरी क्लब के कार्यकर्ताओं को उद्योग से अलगापुर सहित आसपास के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों को सहयोग किए जाने के उद्देश्य से त्राण सामग्री वितरण किया जा रहा है। संस्थान कार्यकर्ता का नाव के जरिए तो कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर प्रत्येक इलाकों में पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। डुलू चाय बागान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की कोई अनुमोदन नहीं है तथा कुछ राजनीतिक नेता व श्रमिक संगठन दलाली के जरिए इस क्षेत्र को सुचारू रूप से इस्तेमाल कर रहा है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर जयपुर क्षेत्र में चाय बागान श्रमिक संस्था तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और एक नागरिक सभा के जरिए इस संदर्भ में राज्य व केंद्र सरकार को जल्द से जल्द उस क्षेत्र से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रद्द किए जाने का मांग रखा। বিষয়টা হইল
ডলু চা বাগান নিয়ে আমরা খুবই দুঃখিত আছি। তাই সর্বপ্রথমে আমার বর্তমান সরকারকে আমাদের বরাকভ্যালি আদিবাসী সংঘ থেকে আমরা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাই, যেহেতু আমাদের আদিবাসীর পক্ষে অনেক ভালো কাজ করেছে এবং বরাকভ্যালি আদিবাসী সংঘ থেকে আমাদের এই আপত্তি রইল। তাই আমি এই বলে আমার मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं को दुख से कचार के जिला उपायुक्त को औषधि प्रदान किया गया। सूत्रों के अनुसार बाढ़ के बाद विभिन्न क्षेत्रों में गंदगीपूर्ण माहौल से निपटने के लिए मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कई औषधि कचार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया। कचार के जिला उपायुक्त ने इस संदर्भ में आभार भी व्यक्त किए। आ गया है एक्चुअली एंड बहुत वाटर लॉगिंग एरियाज में फिर मस्कीटोज डायरिया ये सब स्प्रेड होते हैं। तो फॉगिंग से आई रियली होप कि ये लोग उन्होंने ये यूनिक आइडिया उन्होंने निकाला है, वेरी इनोवेटिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थैंक मारवाड़ी युवा मंच फॉर कमिंग आउट। कचार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में मारवाड़ी युवा मंच के शाखा संगठन कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित हजारों परिवार सदस्यों के बीच राहत सामग्री वितरण किया। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार तथा प्रशासन इन क्षेत्रों में पहुंच नहीं पा रही है, तो इसी दौरान निजी संस्थान मारवाड़ी युवा मंच के लखीपुर शाखा के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र से लेकर कई इलाके में नाव के जरिए पहुंचकर पीड़ित प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। हेल्प दीते पारे এই এরিয়াত বহুত হেল্পফুল হইব। থ্যাংক ইউ। আমরা कोशिश করমু আমরাও रोड चंद्रपुर दासपड़ा तथा आसपास के कई क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से साइन लश्कर लोगों को सहयोग करते आ रहे हैं। चाहे वो कोरोना महामारी की प्रकोप हो या फिर बाढ़ की स्थिति, हर एक क्षेत्र में शाइन लश्कर लोगों के सहयोग में जुटे हुए हैं। इस कार्यक्रम के चलते पीड़ित प्रभावित लोगों के बीच काफी हद तक राहत की माहौल देखने को मिली। এই বন্যাগ্রস্ত যারা ওইসন তারা রিলিফের লাগি আইসুন তারা আর আইসুন তারা যে সরকার থেকে সাহায্য দিয়া দিছে এটা লইয়া না, তারা নিজের প্যাকেট থেকে তারা কষ্ট করিয়া তারা এই ওদিকে তারা তারা দিয়া দিছেন তারা ওই लायंस क्लब सिग्नेचर के उद्योग से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री तथा खिचड़ी वितरण किया जा रहा है। यदि संगठन कार्यकर्तागण कछार जिले के कई स्कूलों में पहुंचकर पीड़ित प्रभावित लोगों के बीच खिचड़ी व दूसरे आहार सामग्री प्रदान किए। नमस्कार। आज আমরা এই যে দুর্যোগপূর্ণ বন্যা পীড়িত যারা বিভিন্ন শিবিরে আছেন, আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে ওদের দুর্দশার কথা চিন্তা করে আমরা এই সেবার আয়োজন করেছি। হ্যাঁ, আমরা লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর সিগনেচার এবং লিও ক্লাব অফ শিলচর সিগনেচার এই দুই ক্লাবের আমরা যৌথ উদ্যোগে আজকে আমরা সমস্ত সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার লায়ন্স ক্লাবের সমস্ত সদস্য ওদেরকে হ্যাঁ এই বলে আজকে আমি সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के कप्तानपुर इलाके में लोगों को त्राण सामग्री न मिलने पर छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। गांव पंचायत सदस्य तथा दूसरे कार्यकर्ताओं पर लोग लगा रहे हैं कई आरोप। स्काउट्स एंड गाइड शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक घाटी के कई क्षेत्र के साथ साथ सिलचर शहर में भी बाढ़ प्रभावित स्कूली छात्र छात्राओं की किया जा रहा है खोज खबर। जरूरतमंद सामग्री प्रदान किए जाने के लिए प्रशासन से किया गया अपील। अभिभावक मंत्री अशोक सिंघल के बराक घाटी दौरे के दौरान लखीपुर के विधायक कौशिक राय द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई को अंजाम दिलाने का आरोप लगाने का खंडन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया स्पष्टीकरण। सिलचर के आशीर्वाद विवाह भवन में बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ स्मरण कार्यक्रम। कई वक्ताओं ने जीवनादर्श पर किया आलोकपात। विभिन्न दफा मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी फेडरेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ के जरिए दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।